जदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं शर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणीं सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपतिर्वैष्णवानां शैवानां भैरवाक्ष्य पशुपतिरिति यासातत्त्वो च शक्तिः बौद्धानां बौद्धरूपं भृशवयतिवरं जैनसिद्ध्यान्तसारं सादेवं पातु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रीनीलशैलाधिनाथं। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, भक्तवृंद, नीलाचल नगरी पुरुषोत्तम क्षेत्र अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलासनोचन श्री महाप्रभु कालिया शांत श्री जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर सेही पवित्र स्वरूप एवं अरुणस्तंभ विराजमान होइछन्ति दर्शन करुछन्ति। सेही गोधूली समयर महाप्रभुंकर पताका लागिर दर्शन रे आपण माने अद्भुत रूप रे दर्शन करिबा सहित भावमय पुरुषोत्तम रे भक्त एवं भगवानंकर सुचिंतन रे आज महाप्रभु किपरि अद्भुत भाव रे भक्त मानक सहित लीलामय क्षेत्र रे लीला करुछन्ति। कारण महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांत 108 गरारे महाप्रभु स्नान करी अनवसर गृह रे गुप्त कंदर भितर विराजमान करी महाप्रभु गुप्त लीला करुछन्ति एवं महाप्रभुंकर शरीर धीरे धीरे सुस्थ होबाकू लागिछि। 3 दिन धरी महाप्रभुंकर सेही बड़ ओडिया मठ देइथिबा फुलिर तेल महाप्रभुंकर श्रीअंगरे लागि हेई एवं महाप्रभु धीरे धीरे सुस्थ होउछन्ति एवं महाप्रभु पाखरे बनौषधि मदक मध्य दशमी दिन महाप्रभु पाखरे लागि हेबो। ई कालिया शांतंकर अद्भुत परंपरा और महाप्रभुंकर अद्भुत नीति इसे ही जानती। ये परम ब्रह्मंकर स्वरूप श्री महाप्रभुंकर पटचित्र नारायण श्री जगन्नाथ महाप्रभु कर स्वरूप को आपण माध्यम दर्शन करुछन्ति। प्रिय भक्तवृंद, कहीं ना पतित पावनंग पाखरे से पतित जन को उद्धार करिबा पई सच्चिदानंद रूप रे श्री महाप्रभु कालिया शांत निजे विराजमान होइछन्ति। महाप्रभु गुप्त कंदर रे एवं महाप्रभुंकर भावमय परिवेश को और महाप्रभुंकर अद्भुत भाव चतुर्भुज नारायण रूप रे भक्त मान दर्शन देइछन्ति। और श्रीमंदिर भितरे भक्तंकर समय एवं भक्त मानंकर भाव को व्यक्त करी भक्त चलचंचल टिके स्तब्ध अछि। कारण ए समय रे श्रीमंदिर भितरे महाप्रभुंकर गुप्त नीति थिबारु महाप्रभुंकर निस्तब्ध थिबारु दीप आलुअरे महाप्रभुंकर सेवा चालू अछि मंदिर भितरे महाप्रभुंक पाखरे। आ महाप्रभु अनवसर गृह आज 9 दिन हब सेवा होउछन्ति। महाप्रभु पटचित्र नारायण रूप रे आपण माने दर्शन करुछन्ति से महाप्रभु कालिया शांत आ महाप्रभुंकर से प्रसिद्ध भुवन विख्यात महाप्रभु कालिया शांतंकर रथयात्रा आ 9 दिन रहिला। प्रिय दर्शक बंधु, एई महाप्रभुंकर कालिया शांतंकर से रथयात्रा को आपण माने दर्शन करिबा सहित कालिया शांत से जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु गुप्त कंदरु उभा अमावास्या दिन उभा होई महाप्रभु चका विजे हेई उभा अमावास्या दिन नव यौवन दर्शन देवा सहित महाप्रभु छुटी आसंती से भक्त मानक मेलरे कालिया शांत जगतर नाथ जगत चिंतामणि श्री महाप्रभु भक्त मानक सहित श्रीमंदिर को छाड़ी महाप्रभु सिंहद्वार देई आसंती बड़दाण्ड को विजय हुंती रथारूढ़ होई श्री कालिया शांत जगतर नाथ जगन्नाथ श्री नवनीत स्वरूप को दर्शन करने आ 9 दिन अपेक्षा पर महाप्रभु विजय हेबे रथारूढ़ श्री कालिया जगतर नाथ जगत चिंतामणि श्री कोटि ओडियांक महुड़मणि महाप्रभु
ସେହି ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୋଭମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ରୂପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେହି ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ଲାଗି ସେହି ପତାକା ଲାଗି ଦର୍ଶନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ କିପରି ସେବକ ଏ ସେବା ଆଉ ସେବ୍ୟ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଇଏ ଭାବ କେବଳ ସମର୍ପଣ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟି ଆଉ ସେବକଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେବା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏ ସମର୍ପଣ ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଏ ଚୁନରା ସେବକ ମହାଭାଗ ମାନେ ହିଁ ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପତାକା ପତିତ ପାବନ ନେତକୁ ଏମାନେ ହିଁ ଯାଇ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନର ସମୟ ଏ ଲଗ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାରଣ ସେ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ମଧ୍ୟରୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୁନରା ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ସେବା। କାହିଁକି ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳ ଚକ୍ର ଉପରେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ନେତକୁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସେ ବୈନତେୟ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାନାଦି ମାଜଣା ବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସେବା ପୂଜା ଏ ଚୁନରା ସେବକ ମହାଭାଗମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତାମଣି ଯେ ଜଗତ ଚିନ୍ତାକୁ ହରଣ କରନ୍ତି ଆଜି ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦର ଭିତରେ 9 ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମନ ଭିତରେ ସେହି ଆଉ 9 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେବତାମାନେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି କେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ 9 ଦିନ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ 5 ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ହିଁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତାକା ଲାଗି ପାଇଁ ସ୍ୱରୂପ ସେବକ ମହାଭାଗମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚୂଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପାରମ୍ପାରିକ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ୱଜ ଉପରେ କିପରି ସେବକ ମହାଭାଗମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଗ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକିରି ତାପରେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କିପରି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ। ଏ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ରଖିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ହନୁମନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚୁନରା ସେବକ ମହାଭାଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା କରାଯାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପତାକା ଲାଗି କରାଯାଏ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ
आउ हनुमान जी चक्र नारायण ध्वजा नहीं जाई तत्सहित महाप्रभुंकर शरीर आभूषण पाई एवं महाप्रभुंकर सर्वांग माजणा नीति करिथांती वस्त्र अलंकार आभूषण पुष्प धूप दीप देई महाप्रभुंकर सेवा पूजा कर सारिला परे ही ये महाप्रभुंक अर्चन करिथांती। अद्भुत भाव रे ए स्वरूप आपण माने दर्शन करुछंती। आउ किपरि महाप्रभुंकर से धवल वस्त्र आसंता काली महाप्रभुंकर प्रत्येक दिनर वस्त्र 7 दिन रे महाप्रभुंकर 7 प्रकार वस्त्र ये महाप्रभुंकर 7 दिन रे 7 प्रकार वस्त्र महाप्रभु परिधान करिथांती। आसंता काली सोमवार थिला धला रंगर वस्त्र महाप्रभु परिधान करथिले से वस्त्र को कढ़ा जाय किपरि महाप्रभुंकर समस्त नीतिकांति होउछि आपण माने दर्शन करुछंती। श्री चुनरा सेवक महाभागवान किपरि महाप्रभुंकर श्री हनुमान जी महाप्रभुंकर शरीर वस्त्र लागी करी मैलम करी पुणी महाप्रभु को किपरि स्नान आदि अलंकार को लागी करिवे पुष्प अलंकार अद्भुत भाव रे एमिति भाव को स्वरूप को चिंतन करिया पई महाप्रभुंकर भावमय पुरुषोत्तम रे लीलामय लीला करिवे। कारण जगन्नाथ महाप्रभु एहीपरि लीला करिथांती। जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु भक्त वत्सल श्रीहरि सबुबले महाप्रभु भक्तों को ही आगे रखी थांती। प्रिय दर्शक बंधु भक्तवृंद महाप्रभु भक्तों को ही आगे रखी थांती आ पछरे महाप्रभु थांती कहीं ना सेथिपाई महाप्रभु गोटिए कथा कहती तोह देहे परा मुही रही अच्छी मो देहे परा भक्तों देहरे महाप्रभु अछंती आ महाप्रभु देहरे भक्तटी विराजमान करती। से होचंती भक्तवत्सल भगवान से होचंती भक्तवत्सल नारायण से होचंती अंतर्यामी पुरुषोत्तम से होचंती जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांत कोटि ओडियांग महुड़मणि अखिलांड कोटि ब्रह्मांड जे नायक से होचंती जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। आज से महाप्रभु अनवसर गृह विराजमान होई आज महाप्रभु चिंतन करुछंती ए जीव केतेबेले महाप्रभु परमंग पाखकू यात्रा करिब जीव चिंतन करुछंती प्रभु मणिमा आपण केबे आसीबे आपण को केबे पुणी दर्शन करिबी जीव कृतार्थ लाभ करिवो। कारण सब बेले ई जीव परमंग सहित भेट हवा पाई ही चिंतन करिथांती आ महाप्रभुंक पाखरे ए भक्त ही प्रार्थना एतिकी करिथाए जे मणिमा मोर किछि आवश्यकता नाही प्रत्येक मुहूर्त आपणकर टिके दर्शन से चकाचका नयन को टिके दर्शन करी आपणकर से अधरामृत नालिया नालिया ओठ को टिके महाप्रभु दर्शन कले कला श्रीमुख को टिके दर्शन कले कला निधि टिके दर्शन करदेले जीव कृतार्थ ही जीव मणिमा आउ किछि आवश्यक ना कहीं ना आपण होउछन्ती जीवर परम प्रभु आपण को टिके दर्शन करदेले आउ कि लाभ ई संसार घोर माया संसार रे पड़ी महिमा छटपट होउछि आपण टिके उद्धार करंत जीव एही भाव रखि थाए कहीं ना महाप्रभु प्रत्येक दर्शन रे ही महाप्रभु कथा श्रवण रे ही जीवर उद्धार हो जाई थाए। प्रिय दर्शक बंधु कहीं ना जीव सब बेले से परम को ही प्राप्त करिबा पाई परमंक ठारे परम ब्रह्मंक पाखरे सदा लय रखिबा पाई पूर्वरु महाप्रभु को प्रार्थना करिक आसी थाए जेते बेले एही अद्भुत स्वरूप आ महाप्रभु पताका लागी आ हनुमान जी यही माजणा नीति अद्भुत भाव में आपण माने दर्शन करुछंती कहीं ना भक्त श्रेष्ठ सी भक्तंकर भक्त श्रेष्ठ होउछंती हनुमान जी महाराज। सेथिपाई महाप्रभु किपरि चुनरा सेवक द्वारा माजणा करा जाई महाप्रभुंकर वंदापना एवं महाप्रभुंकर से आरती दीप द्वारा किपरि करा जाउछि एवं समस्त जगत कल्याण करिबा पाई से महाप्रभु स्वरूप चुनरा सेवक महाभाग माने किपरि महाप्रभु सेवा अर्चना करुछंती आपरे महाप्रभुंक पाखकू जीवे से ध्वज नारायण पतित जन उद्धारण करिबा वाला महाप्रभु पर प्रणाम करुछंती कहीं हे भक्त श्रेष्ठ आपण माने आपण विराजमान अछंती आमर किसी असुविधा नहीं कहीं आपण सबुबेले महाप्रभु चिंतन रे थांती आमको श्री महाप्रभु सेवा भाव श्री महाप्रभु सेवा पई आपण ही टिके आशीर्वाद करंतु ए महापूर्ण समर्पित भाव नहीं करी चुनरा सेवक महाभाग माने श्री ध्वज नारायण निकट को जानती एवं
पतित पावन ध्वज श्री चक्र उपरे नील चक्र उपरे शोभमान करुथिबा श्री पतित पावन ध्वजा को महाप्रभु पाखे दैन्यदिन महाप्रभु द्वारा चेंज करा जाई पुणी महाप्रभु पाखे बंधा जाई थाए। प्रिय दर्शक बंधु, ए भावमय पुरुषोत्तम लीलामय पुरुषोत्तम प्रत्येक दिन ही महाप्रभु लीला करि कहीं ये महाप्रभुंर सेवक प्रिय माधव प्रत्येक मुहूर्त सेवकटीए महाप्रभु पाई थांती आ किपरि भावरे अद्भुत स्वरूप चुनरा सेवक महाभाग माने किपरि जाउछंती एवं महाप्रभु पाखे प्रणाम करी श्री महाप्रभुंकर अला बेढ़ा तले महाप्रभुंकर श्री रामानंदी तिलक पाखरे दृश्यमान होई प्रणाम करी परिदर्शन करुछंती काली बंधा थिबा से पतित पावन नेत को आउ महाप्रभुंकर आज पुणी से पतित पावन नेत को किपरि बंधा जीव तार परिदर्शन करने सहित किपरि भाव सी सेवक महाभाग माने उपरकू जाउछंती। पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ये महाप्रभुंकर गरुड़ भगवान सेवक एवं महाप्रभुंकर दैन्यदिन नीतिकांति रे ध्वजा बंधार पतित पावन ध्वजा को जीए नीलचक्र उपरे बांधि थांती एही होउछंती चुनरा सेवक महाभाग। एवं ये महाप्रभुंकर प्रत्येक एकादशी तिथि रे किपरि भाव रे देखंतु ध्वजा बांधिवा सहित एक कौशलर क्रिया देखंतु सुंदर भाव रे अंटारे कौनसी रसी द्वारा नुहे कि कौनसी मेसीन द्वारा नुहे निज अंटारे से ध्वजा को बांधी गोटे गंठिली करी किपरि सूक्ष्म शैली रे ये शैली आज्ञा ये महाप्रभुंकर गणित एवं सूक्ष्म शैली आ महाप्रभु को किपरि ध्वज नारायण को नहीं महाप्रभु बेढ़ा उपरे अँला बेढ़ा निकट तले किपरि रखी महाप्रभुंकर से अपूर्व दर्श को आपण माने दर्शन करुछंती आ किपरि कौशल रे ये पूर्ण भावर समर्पित भाव ये होची समर्पित भाव एवं महाप्रभु तांको क्रिया सेई तांकरी माध्यम सेवक मानक माध्यम रे ही करि थांती। देखुचंती प्रिय दर्शक बंधु भक्तवृंद ये महाप्रभुंकर सेवक मध्य अवर्णनीय कहीं ना महाप्रभु मध्य अवर्णनीय तांको सेवार कौशल मध्य अवर्णनीय सेथिपाई देवता माने मध्य तरसी थांती देवता माने मध्य सेवक मान को देखिकी ईर्षा करती कहीं देवता माने भावंती हे मणिमा आमको आपण मर्त्य वैकुंठ रे टिके रखी दियंतेनी आपणक पाखरे टिके रखी दियंतेनी आपण मानकर सेवा करबा पई एही तो होची सेवक प्रिय माधवंकर व्यवस्था। सुंदर भाव रे किपरि आसंता काली गत काली बंधा होइथिबा से ध्वज नारायणंकर कौशल को किपरि दर्शमान करी ऊपर को सेवक महाभाग मान उठुछंती एवं आज बंधा हवाकू थिबा पतित पावन नेत ध्वज नारायण को किपरि भाव रे गोटे स्थान रे रखा जाउछि अँला बेढ़ा निकट रे एवं गतकाली बंधा होइथिबा ध्वज नारायण को किपरि रूप से गंठीराक खोला जाई पुणी महाप्रभुंकर भाव को किपरि अद्भुत भाव रे सेवक महाभाग माने ताकू करुछंती आपण माने परिदर्शन करुछंती। प्रिय भक्त कहीं एही परिनीति कहीं महाप्रभुंकर परंपरा कहीं अवर्णनीय ठाकुरंकर अद्भुत परंपरा प्रत्येक नीति आ प्रत्येक सहित ये सेवक माने ही जड़ित ही थांती आ प्रत्येक एकादशी रे प्रत्येक 15 दिन रे जो एकादशी पड़े महाप्रभु कर श्री जगन्नाथ मंदिर अँला बेढ़ा निकट रे ही महाप्रभु संसार मंगल कामना करने सहित ये जगतर मंगल कामना करने गजपति महाराजंकर शरीर आरोग्य होगा सहित कल्याण कामना करने महाप्रभुंकर यही सेवक मान प्रत्येक एकादशी रे महादीप उठे थांती श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर उपर आपण दर्शन करुछंती किपरि भाव रे समस्त ध्वजा गुड़िक से पतित पावन पताका गुड़िक किपरि भाव रे एकाठी करा जाई रखा जाउछि सेई महाप्रभुंकर स्वरूप अद्भुत रूप रे सेवक माने किपरि महाप्रभुंकर चुनरा सेवक महाभाग माने किपरि भाव रे ये उपरे चढ़िबा एक स्वतंत्र शैली आज्ञा उपरे घोर पवन मध्य होउथाय आ महाप्रभुंकर सेवा मध्य चलित आज पर्यंत हलाणी घोर वर्षारे मध्य एवं अनेक परिस्थिति रे मध्य
ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏଇ ସେବକ ମହାଭାଗ ମାନେ ଯାଇ ଚୁନରା ସେବକ ମାନେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ରରେ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଇଏ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦା ପୂଜନୀୟ। କାହିଁକି? ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଝଡ଼ି ବରଷା ସହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେବା କରିଥାନ୍ତି। କିପରି କୌଶଳ ଭାବରେ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ନିକଟର ପିଣ୍ଡିକା ଉପରେ କିପରି କୌଶଳ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ଶୋଭାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉଠୁଛନ୍ତି ସେବକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଛରେ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପତିତ ପାବନ ନେତ କିପରି ଭାବରେ। କାହିଁକି? ଇଏ ଏକ ସ୍ୱରୂପ କୌଶଳ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଶଳ ଥାଏ। କାହିଁକି? ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବତତ୍ଵର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନର ନାଥ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବକମାନେ କିପରି ବା କୌଶଳ କ୍ରିୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ନହେବେ? ନହେଲେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବା କରିପାରିବେ? କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିପରି ଉପରକୁ ଉଠି ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଗତକାଲି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କିପରି ରୂପରେ ସେ ଗଣ୍ଠିଟି ଖୋଲି ପୁଣି ଆଜି କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣ ବନ୍ଧାଯିବେ। ଆଉ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପତିତ ପାବନ ନେତ। କାହିଁକି? ମହାପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ 9 ଦିନ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିମା ମଣିମା ଆସିବେ, ମଣିମା ମଣିମା ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଯାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଭମାନ এই ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ତଳକୁ ଆସି ଏକାଠି କରାଯାଇ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ପତିତ ପାବନ ନେତ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ଠାରୁ କିପରି ଭାବରେ ଆସି ତଳେ ବନ୍ଧାଯିବେ। ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଉପରେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗତକାଲି ଧବଳ ରଙ୍ଗର ପତାକା ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତୀକରେ ଆଉ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧା ହେବେ। ଏଇ ଏକ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ମହାଭାଗବାନ। ଏକ ନିଷ୍ଠାର ଶ୍ରେୟ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେବକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ଆନ୍ତରିକ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ସଦାବେଳେ ସେବକ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିତ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷିତ କରି ରହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଇ ମାଳାକାର ପତାକା କିପରି ଭାବରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ରୂପରେ ନୀଳଚକ୍ର ଠାରୁ ତଳକୁ କିପରି ଶୋଭମାନ ରୂପରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଏ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସକଳ ଜୀବଜଗତକୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାଲା, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ଜୀବର କୃତାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ନୀଳଚକ୍ର ଶୋଭମାନ ପତିତ ପାବନ ନେତୁକୁ ଆପଣମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ। କାହିଁକି? ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧୀଶ୍ୱର ସହିତ ଏ ତ୍ରିଭୁବନର ସାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକିରି ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଏଇ ପତିତ ପାବନ ନେତକୁ। ନୀଳଚକ୍ରରେ ଶୋଭମାନ ହେଉଥିବା ଏଇ ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହିଁ ଭକ୍ତ ଜୀବ ପରମଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ, ଅଧେ କୋଶରୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପତିତ ପାବନ ନେତଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦିଏ, ସେତିକିବେଳେ ମନରେ ଭାବିନିଏ ମୋ କାଳିଆର ମନ୍ଦିର ପାଖେଇଲାଣି, ମୋର କଳା ଶ୍ରୀମୁଖଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖେଇଲାଣି, ମୋର ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖେଇଲାଣି, ମୋର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୋର ପାଖେଇଲାଣି। କାରଣ ପତିତ ପାବନ ଧ୍ୱଜା ମୋତେ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏହି ତ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ, ଯେ ସକଳ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର, ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପତିତ ପାବନ ନେତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ এই লীলামୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତାକା ଲାଗିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜୀବ ପରମକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ଚାଲିଛି।
ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ଜୀବର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କମ୍ପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଶନରେ ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଧ୍ୱଜାରୋହଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଧ୍ୱଜାବନ୍ଧାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କୋଳାହଳ ନଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ଅତୃପ୍ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ସେଇ କାମନା ବାସନା ଆସିଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପତିତ ପାବନ ନେତ, ଏହି ଚକ୍ର ନାରାୟଣ, ଏହି ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣ, ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପ। କାହିଁକି ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ଆଜି ପବନର ଗତି ପ୍ରଖର ଆଉ ପ୍ରଖର ସହିତ ନୃତ୍ୟମାନ କରି କରି ଆଜି ପତିତ ପାବନ ନେତ କିପରି ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ନିକଟରେ ଆସି ନୃତ୍ୟମାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଡାକ ଶୁଣି। କାହିଁକି ଯିଏ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନା, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ସେବକ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ସାବଧାନ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ତଳୁକୁ ଓହ୍ଲେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈଳୀରେ ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଁଳା ବେଢ଼ା ନିକଟରେ ସେଇଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବେ, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଝଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପବନ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏ ସେବକ ମହାଭାଗମାନେ, ଚୁନରା ସେବକ ମହାଭାଗମାନେ ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପତାକାଟି ବାନ୍ଧିବେ। କାହିଁକି ନା ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେବକ ସଦାବେଳେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଏହି ଭାବକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମର୍ପିତ ଭାବ ଆସିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ହେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସେବାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ଧ୍ୱଜଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନରେ ସମସ୍ତ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ କେବଳ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। କ୍यों ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହିଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିପରି ଭାବରେ ସେବକ ମହାଭାଗମାନେ କିପରି ସେହି ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣ ସେହି ପତିତ ପାବନ ନେତକୁ କିପରି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ କିପରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେପଟ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତାକା ଲାଖି ଯାଇଥିଲେ କିପରି ଶୋଭମାନ ସିଧା ସହିତ। କାରଣ ଇଏ ଏକ ସରଳ ରେଖା, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସରଳ ରେଖାରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳଚକ୍ର ଶୋଭମାନ ରୂପରେ କିପରି ନୃତ୍ୟ କରି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଭାବକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେହି ପତିତ ପାବନ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହଳଦିଆ ନାଲି ସେହି ନେତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତାକାରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାକୃତିର ଆଉ ଏକ ଗୋଲାକୃତିର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ କହିଥାଉ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେ ଅର୍ଥ? ନା ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିନ୍ଦୁକାର ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକାରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବମୟ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜୀବ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡୁସୁତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ସମସ୍ତ ସଂସାରର କ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସଂସାର ମାୟାରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ, ଏ ସଂସାର ବିଷୟାରସରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜୀବ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଜୀବ ପରମଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସରଳ ରାସ୍ତାଟିଏ ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଜୀବ ମାଧ୍ୟମରେ। କାହିଁକି? ଜୀବଟି ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭେଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମର ଭେଟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଥ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପତିତ ପାବନ ନେତ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣ। କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏ ଚକ୍ର ରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ହିଁ ଛେଦନ କରି ଆମକୁ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସ୍ତା ଆଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣ ହିଁ ସ୍ତମ୍ଭକାର ସେ ଦଣ୍ଡ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡରେ ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣ ବନ୍ଧା ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ଶୋଭମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପତିତ ପାବନ ନେତ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଜୀବ ଜଗତକୁ ସାକ୍ଷାତ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂସାରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଘୋର କଳିକାଳରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଜୀବଜଗତକୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ହଳଦିଆ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପତାକାମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ କିପରି ନୃତ୍ୟମାନ କରି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ସହିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନା ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଆତ୍ମସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକ ବିଷୟାରସ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ସଂସାର ଭିତରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯାତନା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଏ ସଂସାର ଏକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଚନାକାର। ଯଦି ଏ ସଂସାରରେ ରହି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଆତ୍ମସୁଖ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପରମ ଗତିକି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସ୍ତା ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ର ନାରାୟଣ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯିଏ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ମହାଜ୍ୱଳ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମତ୍ପ୍ରଭ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ। ସେଇ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ଯିଏ ନୀଳଚକ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ କଳିଯୁଗର କ୍ରିୟା, ଇଏ ତ କଳିଯୁଗର ଭାବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଇଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ
मनरे विभिन्न प्रकार अहम भाव मु भाव निश्चिंत रूप में आसीबो। सेथिपाई महाप्रभु निजे विराजमान होई पतित पावन नेत्र रूपरे चंद्र नारायण सूर्य नारायण को रखी निजे ध्वज नारायण रूपरे चक्र नारायण रूपरे विराजमान होई भक्तों को रास्ता एवं पथ देखौछंती। काहेकि ना ये मनरे मणिमा अनेक संशय अच्छी, अनेक कामना अच्छी, अनेक क्रोध अच्छी, अनेक लोभ अच्छी, अनेक मोह मद माश्चर्य पूर्ण हुई शरीर अच्छी। केवल गोटे चिंतन देखंत आज भक्त दुई हाथ को जोड़ी ऊपर को टेकी से महाप्रभु को समर्पित भाव में चिंतन करुछंती। मणिमा ये शरीर रे किछि नाही, आपणकर नाम आपणक प्रेम आपणक भक्ति दे दियंतु एवं महाप्रभुंकर समर्पित भाव में दुई हाथ को टेकी दे भक्त यही गोटे कथा चिंता करती। ए शरीर रे आपण ही विराजमान करी समस्त कलुषित मन आपण हरण करी आपण प्रेम भक्ति प्रदान करती। से चक्र नारायण ध्वज नारायण निकट रे भक्त सबु बेले महाप्रभुंकर प्रेम भक्ति पाइबा कामना करि थांती। से भक्तटी महाप्रभु कर समर्पित भाव को हवा महाप्रभुंकर किपरि भाव व्यक्त करने भक्त दुई हाथ टेकी दे कहीं हे मणिमा आपण कोली नियंतु, आपणक छड़ा ई संसार रे केही कोलांती केही नियंतिनी से जगत बंधु नियंती। जगबंधु परि परा सामंत आपण परा जगबंधु, आपण परा आम भक्त मानकर बंधु, आपण परा दुखी मानकर बंधु, आपण परा कालिया शांत, आपण परा जगन्नाथ, आपण होचंती मोर नाथ। मु काहाकु आश्रय करिवि? आपणकु ही मणिमा आश्रय करिवि ना। मोर केही हरण करि पारिबेनी, जहा केही करि पारंतिनी ताहा आपण करंती परा। सेथि पई तो मु आपणक पाखकु आसीछि, आपणकर ई ध्वज नारायण को दर्शन करुछि, ए पतित पावन नेतु को दर्शन करुछि। आपण परा निजे कहिसंती पतित जन को उद्धार करबा पई मु ऊपर फर फर करी पतित पावन उड़ौछि। सेही पतित पावन आश्रय नैछि। हे पतित पावन महाप्रभुंकर सुंदर नाम ये पतित पावन। जेतेबेले सूक्ष्म कथाटी प्रिय दर्शक बंधु, जेतेबेले भगवान कृष्ण स्वरूप भगवान कृष्ण वर्ण होचंदी श्यामल वर्ण, आउ जेतेबेले भगवान कृष्ण वृंदावन रे श्री राधा रानी सहित रास करने को जानती, से दिन अमावास्या राति ही थाए। जेतेबेले अमावास्या राति ही थाए, अमावास्या राति रे चंद्र नारायण आसंती नाही, लुकायित रही जाती, आउ अंधकार हो जाए रात्रिटी। आउ भगवान तो सहजे कलामाणिक कलानिधि सी अमावास्यार अंधकार रे महाप्रभु देखा जाती। आउ श्रीमयी भगवती स्वरूपिणी पराशक्ति दायिनी श्री राधिका होउछंती अत्यंत कोमलांगी। किपरि सूक्ष्म भाव रे देखंतु एई ध्वज नारायण को बांधिबा पई सूक्ष्म शैली रे चुनरा सेवक महाभाग माने किपरि भाव रे जाउछंती एवं भक्त किपरि परम ब्रह्म को से लड्डू गोपाल को सांगे नहीं आज दर्शन करने आसीचंती। महाप्रभुंकर ध्वज नारायणंकर पतित पावन नेत किपरि महाप्रभुंकर बंधा जीव। देखंतु दर्शक बंधु, ये अद्भुत भाव रे भक्त भगवान आ भगवान को नहीं आसीचंती परम ब्रह्म निकट को। प्रभु आपणकर लीला तो अवर्णनीय। आज अपूर्व नयन देखिस महाप्रभुंकर अद्भुत, ये महाप्रभुंकर किपरि सूक्ष्म शैली रे आ सुंदर भाव रे समर्पित भाव रे से चक्र नारायण ऊपर ऊपर किपरि विराजमान होछंती महाप्रभुंकर सेवक चुनरा सेवक महाभाग। दंड महाप्रभुंक पाखरे ध्वज नारायण से ब्रह्मदंड को प्रणाम करी किपरि भाव रे से ध्वज नारायण दंडटी को खोलिबा सहित गंठिटी किपरि भाव रे महाप्रभु समर्पित भाव रे रही किपरि ये कार्य को करुछंती। ये समर्पित भाव नहले ये कार्य साधन हुए नहीं। प्रिय दर्शक बंधु, भक्त दुई हाथ टेकी देई थाए काहेकि ना हे मणिमा मु आपणकर आपण मते जो रास्ता रे नेबे मु सेई रास्ता रे जेबी।
एथिपाई हरि हरि बोल ये अद्भुत भाव ये महाप्रभुंकर भाव से धवल रंगर पताकाटी गतकाली पतित पावन महाप्रभु लगी आज महाप्रभुंकर से ब्रह्मदंडरे आज विराजमान करिवे ध्वज नारायण अद्भुत से गंठी किपरि खोला जाउछि भावरे महाप्रभुंकर नाम कीर्तन आ गुंजन रे महाप्रभु आज स्वरूप आ नृत्यमान करुछंती चक्र नारायण ठारू अला बेढ़ा लगी पर्यंत से पतित पावन नेत ये महाप्रभुंकर भाव पुरुषोत्तम क्षेत्र आ भक्तंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र रे सेवक आ सेव्य भाव रे किपरि महाप्रभु सेवा करा जाउछि आपण माने दर्शन करुछन। हे प्रिय भक्त जेतेबेले भक्त भगवान सहित जड़ित ही जानती सेतिकी बेले ही देखंतु सुंदर भाव रे निजे ही महाप्रभुंकर से पताका से पतित पावन नेतु प्रणाम करी किपरि भाव रे पवन रे नृत्यमान करुछंती से ध्वज नारायण आ महाप्रभुंकर ध्वज नारायण किपरि भाव रे महाप्रभु छंद एवं बांधिकिरी से भाव को किपरि चुनरा सेवक महाभागवान सूक्ष्म शैली रे करुछंती आपण माने दर्शन करुछंती ये अवर्णनीय दर्शन काहेकि ना परम ब्रह्म कर संजोग रे परम ब्रह्मंकर भाव रे ही समस्त क्रिया करा जाई था सही भावर पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ए भाव को आपण दर्शन करुछंती आ महाप्रभुंकर ज्योति से चक्र नारायण नीलचक्र नारायणंकर ज्योति आ महाप्रभु नीलचक्र पाखरे से पतित पावन नेतं आपण अपूर्व दर्शन करबा सहित महाप्रभु भाव किपरि भाव रे महाप्रभुंकर नेत को हृदय आउ महाप्रभुंकर गलारे धारण करी चिंतन करुछंती हे मणिमा आपण ही सदाबले मस्तक रे आपण रही थांती आउ से पतके पावन नेत को किपरि भाव रे गलारे धारण करी महाप्रभुंकर पताका पतित पावन नेत को आज से ब्रह्मदंड रे शोभमान करिवे महाप्रभुंकर पतित पावन ध्वज नारायण ये भावमय पुरुषोत्तम रे भक्त अनेक भाव नहीं आसी था आ से पतित पावन जतिकी बेले राधाराणी महाप्रभु कहउछंती कारण राधाराणी कोमलांगी सूक्ष्म शरीर किपरि भाव रे पवनर गति प्रखर आ पतित पावन ज्योति मध्य प्रखर प्रकटित होउछंती से पतित पावन नेत आउ महाप्रभुंकर आजी नाली रंगर से पतित पावन नेत को किपरि बंधा जाउछि अद्भुत भाव रे आपण दर्शन करुछंती से ब्रह्मदंड रे महाप्रभुंकर ब्रह्मदंड रे से पतित पावन नेत को बंधा जाई किपरि भाव रे रक्त वर्णर महाप्रभुंकर पतित पावन नेत काहेकि महाप्रभु चंदी तीन गुणर प्रतीक सतगुण रजगुण तमगुण महाप्रभु होउछंती त्रिगुणाधिपति से होउछंती सर्व जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल महाप्रभुंकर ब्रह्मदंड रे शोभमान जाजुल्यमान रूप रे से पतित पावन नेत आपण दर्शन करुछंती प्रिय दर्शक बंधु ए पतित पावनंकर पतित जनंगु उद्धार करिबा पाई किपरि भाव रे एही ब्रह्मदंड रे शोभमान नील चक्र रे शोभमान करुछंती से महाप्रभुंकर रक्तवर्णर सुशोभित पतित पावन नेत पतित जनंगु जे उद्धार करंती से होछंती पतित पावन श्री राधांक निकट रे महाप्रभु महाराधाराणी निजे कहउछंती मणिमा हे कृष्ण आपनकु कला माणिक बा किए से दला किंतु आपणकर से पतित पावन नेत से पतित जन को उद्धार करिथिबा को पतित पावन नामटी हमको बहुत आनंदित लागि थाए आ महाप्रभुंकर भाव किपरि कौशल भाव रे महाप्रभुंकर सही चिंतन रे चुनरा सेवक महाभाग माने महाप्रभुंकर ब्रह्मदंड रे नीलचक्र रे से पताका को बांधी किपरि भाव रे उल्हौछंती आउ महाप्रभुंकर पताका लागि मध्य दर्शन करुछंती प्रिय दर्शक बंधु माने अद्भुत भाव रे से भक्तंकर सोईत एवं महाप्रभुंकर से पताका पतित जन उद्धारण करबा पई से पताका नीलचक्र शोभमान होई महाप्रभु दर्शन करुछंती आउ पताका लागि दर्शन करि सल्ला परे पुणी आपण माने श्री श्रवण करंती श्रीमद् भागवत महापुराण श्री अद्भुत भाव रे महाप्रभुंकर आजी महाप्रभुंकर श्रीमद् भागवतर नवम स्कंद नवम अध्याय रे जानिबा गंगा अवतरणर कल्पसमान चरित और खट्वांग राजंक कथा
शुक कहिले कौन कहिले हे राजा कपिल मुनि ठारू अंशुमान जानिले सगर पुत्रंग मुख्य लाभर पंथा तेणु सी अरण्य को जाई गंगा अवतरण पाई घोर व्रतरे व्रती होई प्राण त्याग कले एथुअंते अंशुमान पुत्र दिलीप पितांक परी तपाचरण पूर्व काल बଳରେ नाश कले तांकर पुत्र भगीरथी तपरे संतुष्ट होई देवी गंगा बरजातना करने भगीरथी पितृपुरुष को उद्धार करने देवी कर मर्त्य अवतरण आवश्यक बोली कहले मात्र गंगा कहले मते मोर भार बहन करि पारिबा बोली ए समय रे गंगा माता भार केवल जणे ही बहन करि पारंती से होचन सदाशिव तेणु तुमे तांको प्रथमे राजी करा भगीरथी तप आचरण कले शिव को संतुष्ट होई कहिले हे भगीरथी कौन वर मागुछ माग भगीरथी मर्त्य को गंगा अवतरण करने कथा उल्लेख करी गंगा को धारण करने को प्रार्थना कले शिव गंगा मर्थारे धारण करी तांकर मर्त्य आगमन को सुगम करने राजी हेले भगीरथी आगे आगे आसिले पछे पछे आसिले माँ गंगा गंगा जल उदा हो गले रुद्रंग शरीर चतुर्दिश पवित्र हला धरणी आसी गंगा कपिल मुनि आश्रम विष्णु प्रदक्षिण करी जोठी सगर पुत्रगण भस्म होते सेठारे पहुँचिले गंगांकर पवित्र दर्शन रे सगर पुत्र मान मुख्य लाभ कले सगर वंशर दायद होउछंती सौदास तांकु कल्पतपाद बोली कहंती कल्पासपाद वशिष्ठंग गुरु साप ही वनरे राक्षस रूपे विचरण कले परीक्षित पचारिले मुनिवर सौदास किपरि राक्षस हेले सही कथा कहवा कहतु शुकमुनि कहिले हे राजा सौदास चरित बड़ अद्भुत दिने वनरे दुई राक्षस भाई नरमांस खाई विचरण करुथांती राजा सौदास एमानंक मारिया पई सरदिशन रे अद्भुत भाव रे कले एथिरे गोटिए भाई मरीगला परे अन्य एक भाई प्रतिशोध नेबा पई राजांक पाखरे सुपकार होई रहिला एकदा ऋषि वशिष्ठ राजांक अतिथि हेले सौदास सुपकार कहिले रांधिबा पाई राक्षस नरमांस रंधन करी अंतर्ध्यान होईगला वशिष्ठ जेतेबेले जानिले तांको नरमांस दिया जाइछि से सौदास को अभिशाप देले राक्षस हेबा पाई राजा कहिले हे गुरुदेव ब्रह्मशाप के अन्यथा हेब ना तुम्हें सती कौन न जानी सत्य कौन न जानी अଯଥାରେ मत अभिशाप देल से अभिशाप देथिबार मु तुमको प्रतिशाप देवी मात्र तांक पत्नी दमयंती एथुरे विरोध करिया पई कहिबारु राजा मंत्रित जल निज पाद तले ढाली देले एवं ସେହି दिन ठारू परिचित हेले कल्पसपाद नाम दिने जणे विप्र एवं तांक पत्नी बणरे मध्य आसुथिबा बेले कल्पसपाद तांको भक्षण करने को ब्राह्मणी शाप देइथिले पत्नी संग कले तार प्राण जीव कल्पसपाद अभिशाप मुक्त होई गृह गमन कले एवं वशिष्ठ को पचारे मनुष्य रक्षा करिवार उपाय कौन वशिष्ठ औरसुर तांक पत्नी गर्भरु जन्म हेले अश्वक एही वंशर राज चक्रवर्ती होउछंती खट्वांग देवगण तांको देवासुर युद्धरे सेनापति पदरे वर्ण करथिले से फेरिबा को चाहिबा को इंद्र कहिले आउ अल्प दिन तुमर जीवन अच्छी तेणु कौन वर मागुछ माग खट्वांग राजा को फेरी आसिले एवं प्रजा मान डाकी कहिले प्रजागण मोर मुख्य शेष समय उपगत मु ब्राह्मण संतान इंद्र मते वर याचना करथिले मु मागुछि मोर चित्त सर्वदा नारायण पाद पद्म रही था एतिकी कही खट्वांग प्राण त्याग कले एवं विष्णु शरीर रे लीन हो गले आसंता अद्भुत भाव दशम स्कंद नवम स्कंद दशम अध्याय अद्भुत भाव ये चरित आसंतु आमे श्रवण करवा आमर महाप्रभुंकर स्वर सेविका प्रत्येक दिन आपण मान श्रवण करथिबा नमिता म्याम से कंठरु श्रीमद् भागवत महापुराण जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।